ଶ୍ରୀମଦ୍ ଗୀତା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରେୟାର କରିବା। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आमे श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य जोग आमे शेष करिचे 55 नंबर श्लोक पर्यंत। आज आमे 56 नंबर श्लोक नवा। 56 रु आरंभ करिवा। तबे जो এই जो ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ जो विभागटी द्वितीय अध्याय आमे 54 रु ये अर्जुनଙ୍କର चारोटी प्रश्न। चारोटी प्रश्न स्थितप्रज्ञ विषय रे। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞର ଲକ୍ଷଣ କର। ତାର ଉତ୍ତର ଅଲରେଡି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ 55 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। ଆଜି अर्जुनଙ୍କର द्वितीय प्रश्न किंग प्रभासेत। हाउ डज स्थित प्रज्ञ स्पीक। केमिति से कथा कहते अर्थात बाहर दुनिया रे जो विभिन्न परिस्थिति से परिस्थितिर से केमिति मुकाबला करते केमिति सामना करते से जिनस आज आम डिस्कशन करवा। ये जो प्रश्नर उत्तर दुईटी श्लोक रे कृष्ण आपको एक्सप्लेन करेंगे। ଏବଂ ये श्लोकटी ମଧ୍ୟ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାରରେ ଆସିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ଲୋକଟି ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ କେମିତି କୁହନ୍ତି ବା ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ରହୁଛି ତାର କେମିତି ସାମ୍ନା କରନ୍ତି। ଦୁଃଖେଷु ଅନୁଦ୍ବିଗ୍ନମନା ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହ वीतराग भय क्रोध स्थित धीः मुनिरुच्यते। ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖେଷୁ ଅନୁଦ୍ବିଗ୍ନ ମନା। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ କଣ କରନ୍ତି? ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହ। ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ବି ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ବି ହୁଅନ୍ତିନି। ଅତି ଖୁସି ହେଇକି ପାଟି ଫାଟି ଦବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତିନି କି ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ପୃହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି ଯେ ହଁ ଆଉ ଆସିଲା ଏତିକି ସୁଖ ଆହୁରି ସୁଖ ଦରକାର ନାହିଁ। ଭୀତ ରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଭୟ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ଏ ତିନୋଟି ରୁ ସେ ମୁକ୍ତ।
ତେଣୁ ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ଚାର୍ଜ कर छुटी देलो ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, म्यूट कर दियंतु। तुमे ଯାଇପାରିବନି ଯେ ଆମ ଗାଡି ଦେଇପାରିବ नहीं पहुंची तो माने कौन ଅଛି ତୁମେ ସାଡେ କ ओके ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ଯେ ଦୁଃଖରେ ସେ ବେଶୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁନାହାନ୍ତି, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ବା ବିଚଳିତ ହଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି। ଭୟ କ୍ରୋଧ ଆସକ୍ତିରୁ ସେ ମୁକ୍ତ। ସେଇ ଯିଏ ଏଇଭଳି ଯିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାକୁ ସ୍ଥିତ ଧୀର ମୁନିର ଉଚ୍ୟତେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିତ ଧୀର ମୁନି ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ସ୍ଥିତ ଧୀର ମୁନି, ସେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ଥିତ ଧୀର ମୁନି ଯେ ସେ ବି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ପ୍ରଥମ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖେଷୁ ଅନୁଦ୍ବିଗ୍ନ ମନ, ସେକେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହ, ଭୀତ ରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ, ये थर्ड। फोर्थ स्थित धीर मुनिर उच्यते। ताहले प्रथम आम देखा जे स्थित धीर मुनि कौन पे से कहते मुनि मुनि माने कौन स्थित तांकर बुद्धि स्थिर है स्थित धी धी माने बुद्धि जार बुद्धि स्थिर होकर कौन बुद्धि स्थिर है फिक्स नुहे नुहे से माने मेंटल स्पेकुलेशन तांकर थाए मानसिक कल्पना जल्पना मुनि मानकर मुनि मानकर मानसिक कल्पना जल्पना थाए विभिन्न प्रकार से माने मनरू काढ़ी जिनस कहती जदि जड़े मुनि जहाँ कहते जदि आउ जड़े से कथा को राजी हो जाती जनरली राजी हुंती जदि राजी हुंती ताले से मुनि नुह बोलिकी बुझा पड़ो यही धारणा अच्छी तामाने प्रत्येक मुनि डिफरेंट डिफरेंट कथा कहे से महाभारत अच्छी गोटे जगार लिखाई नासौ मुनेर जस्य मतं न भिन्नम। नशौ नशौ माने ही इज नॉट मुनि, से मुनि नुहे के मुनि अर्थ वाइज पर्सन, से मुनि नुहे जस्य मतं न भिन्नम, जार ओपिनियन मत भिन्न नुहे आउट मुनि, से मुनि नुहे। अर्थात से माने मेंटल स्पेकुलेशन मन रे विभिन्न कल्पना जल्पना करेंगे कौन सी सिद्धांत से माने पहुंची न थांती ये हेले मुनि एवं कहुए बुद्धि स्थिर है किंतु स्थित धीर मुनि से कहूँ मेंटल स्पेकुलेशन नाई मन रे किछि मन गढ़न कथा किछि नाई तांकर बुद्धि स्थिर होइछि एवं सिद्धांत रे पहुंची सिद्धांत कौन वासुदेव सर्वम इति ये हूँ सिद्धांत कंक्लूजन वासुदेव होउचंदी सब किछि वासुदेव सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभ सेति पई सी होउचंदी स्थित धीर मुनि बा स्थित प्रज्ञ से लोकटी विरल दुनिया रे दुर्लभ बहुत रेयर वासुदेव सर्वम इति ये लोकटी को आम स्थित प्रज्ञ कहुचे स्थित धीर मुनि। तेणु ए श्लोक अर्जुन क्वेश्चन कौन जे केमिति स्थित प्रज्ञ कथा कहती बाहर दुनिया रे विभिन्न जटिल परिस्थिति से परिस्थिति को केमिति मुकाबला करती सामना करती ए दुनिया रे दुख और सुख द्वंद्व जहाँ हम कहूचे ये रहिबो ए संसार जो पर्यंत आम भौतिक जगत रे अच्छे एवं भौतिक
शरीर रे आमे अच्छे निश्चित भाव में दुख सुख रहिबो जेतेबेले आमर सुख आसुची आमे कौन करूचे आहरी अधिक आशा करूचे सुख केमती मिलू कि आमर टेंडेंसी आमे सेतिक सुख रे सैटिस्फाइड होउनी किंतु जेतेबेले दुख आसुची आमे क्वेश्चन करूचे आमे कहूचे भगवान मु की प्रकार भूल करिची पाप करिची मते एते बड़ दंड दउचंदी आपण बड़ निर्दय कठोर ये आम विभिन्न प्रकार कथा कही भगवान को ब्लेम करता है जिते दुख आसुची ये आम मानकर टेंडेंसी ये मनोवृत्ति जदि बा आमे पार्टी न कहे कथा मानसिक स्तर रे अंतत आमे कहूचे आवर माइंड स्पीक्स जेमते अलार्म टे बाजुची किंतु मन कहूची सोई जा फिजिकली आई एम नॉट हियरिंग मन कहूची सोई जा सेही बळी मन मन भितर चलिबो एई बळिया ब्लेम भगवान फिजिकली आमे न कहि पारताय पार्टी रे आमे न कहि पारताय जनरली आमे क्वेश्चन करूचे ये हमर मनोवृत्ति हमर टेंडेंसी ये तबे स्थित प्रज्ञ किंतु एई बळी सिचुएशन रे दुख आसु बा सुख आसु से he speaks differently से ए परिस्थितिर मुकाबला को सामना बहुत अलग तरीका रे से करंती केमिति प्रथम जिंस दुखेसु अनुद्विग्न मना दुख बने आम जीवन रे तीन प्रकार ताप अछि तीन प्रकार क्लेश आध्यात्मिक जहाँ आम शरीर मनरु शरीर और मन जो कष्ट आमको देता है सी है आध्यात्मिक आदि भौतिक अन्य जीव माने जो कष्ट आमको देता आदि दैविक देवादेवी माने जो कष्ट आमको देता भूमिकंप बन्या झड़ी तूफान साइक्लोन महामारी ये टाइप जिनस तबे ये तीन प्रकार क्लेश आम जीवन रे अच्छी जेतेबेले ये तीन प्रकार क्लेश बा दुख आसुची प्रथम जिनस होची दुखेसु अनुद्विग्न मना स्थित प्रज्ञ से एक्नॉलेज करूची स्थित प्रज्ञ रिकॉग्नाइज करूची जे कर्म कर्म फल पाचुची फास्टिंग कर्म इज मैनिफेस्टिंग पूर्व जन्म रे अनेक कर्म करिची जो कर्मर कर्म फल पाचुची से एक्नॉलेज करूची एवं भाग्य तार काम करूची परीक्षा पिला माने दौचंती पाठ पढ़ी कि जो माने भल कि पाठ पढ़ी कि देचंती रिजल्ट भल हलानी किंतु जो माने पाठ भल कि पढ़ी ना रिजल्ट भल हला ये कोथि पाई कर्म फल डेस्टिनी इज ऑपरेटिंग तेणु ए जिनस को भल कि स्थित प्रज्ञ बुझंती तेणु से भावुचंती जे प्रारब्ध कर्म जो मते भोगिबा को अछि भोगुची सेति से मेंटली प्रिपेयर मानसिक स्तर रे एटलिस्ट प्रिपेयर यदि दुख आसीगला बरं भावंती कि मु तो अधिका दुख डिजर्व करूची मु हक्ता अधिका दुखर कारण मोर कर्म फल भयंकर मोर जो कर्म मु करिची तार कर्म फल से बहुत बड़ एवं बहुत भयंकर मु बहुत बड़ कष्ट भोगिबा कथा किंतु भगवान होचंदी बड़ दयालु से मते बहुत कम रे ए दुखटी को देकी मते छुटकार देचंदी ये होची तांकर कृपा तेणु जेड़े बड़ दुख हेले भी स्थित प्रज्ञ ताकू छोट मने करूची से दुखटी को छोट मने करूची एते छोट मने करूची मेंटली एते प्रिपेयर्ड दुख हारी जाउची स्थित प्रज्ञ आगे रे दुख कहूची मु आसिली ताकू दुख दबा पई किंतु ये दुखी नो ये तो मेंटली प्रिपेयर्ड रादर वेलकम करूची दुख को मूलरू दुख माने फ्रॉम द बिगिनिंग रेडी दुख आसु एक्सेप्ट करूची एवं कहूची जे भगवान केड़े दयालु आपण मु तो बड़ा अयोग्य
ଏବଂ ବଡ଼ ପାପୀ, ବହୁତ ପାପ କରିଛି, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ମତେ ବହୁତ ଛୋଟରେ ମୋର ନିପଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମ ଫଳକୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୋଲିକି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କହୁଛି ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ଡିଲ୍ କରୁଛି। ଦୁଃଖେଷୁ ଅନୁଦ୍ବିଗ୍ନ ମନା। ହାଉ ଡଜ ହି ସ୍ପିକ୍? ହି ସ୍ପିକ୍ସ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ବାତିନି, କ୍ଲେଶ ବାତିନି ତାପ ଆମର ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛେ, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଏଇଭଳି ଡିଲ୍ କରନ୍ତି। ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କିଏ? ଯାହାଙ୍କର ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ହେଇଯାଇଛି, ଯିଏ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ମଗ୍ନ ସ୍ଥିର, ଯାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହେଇଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଦୁଃଖେଷୁ ଅନୁଦ୍ବିଗ୍ନ ମନା। ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଦୁଃଖ ବେଳେ ଭାବନ୍ତି, ଏଇଭଳି ସେ ଦୁଃଖର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି ଏଇଭଳି କହିକି। ସୁଖେଷୁ ଅନୁଦ୍ବିଗ୍ନ ମନା, ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ। ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହ ବୋଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହେଇକି ସେ କାହାକୁ ଯାଇକି ଜଣଉନି ଯେ ଦେଖ ମୋର ଇଏ ସୁଖ ଆସିଗଲା, ଇଏ କେତେ ବଡ ସୁଖ। ଯେତେ ବଡ ସୁଖ ଆସିଲେ ବି ସେ ଭୋଗ କରିବା ମାନେ ନିଜେ ସେ ସୁଖକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁନି, କି କାହାକୁ ଦେଖେଇ ହଉନି ସି ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ହାପିନେସ୍, ବା କହୁନି ଯେ ମୁଁ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ସବୁ କରିଥିଲି ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ଏଇ କାରଣରୁ ମୁଁ ସୁଖ ପାଇଲି, ଆଇ ଆମ୍ ଦ କଜ୍। ନାଇଁ, ସେ କହୁନି ସେ ଭଳିଆ ଯେହେତୁ ମୁଁ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ କାରଣ ଏଇ ସବୁ ସୁଖର, ଆଇ ୱିଲ୍ ଏନ୍ଜୟ, ନା ସେ ବି ସେ କଥା କହୁନି, ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି ନା। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞଙ୍କର ଏଇଭଳି ହଉଛି ମୁଡ୍। ନା ସେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହଉଛନ୍ତି ନା ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ରାଦର ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ ଦଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ତ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଏ ସୁଖ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ବଡ ସୁଖ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ପୋଜିସନ ମୋର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣୁଛି କାହିଁକି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ପୋଜିସନ ଆପଣ ମୋର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସେବା ମୁଁ ଭଲରେ କରିପାରିବି ଯଦି ମୁଁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ପୋଜିସନ, ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ପୋଜିସନରେ ନ ରହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ପୋଜିସନରେ ରଖିଛନ୍ତି, କେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସେବା କରିପାରିବି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସେବା ନ କଲି, ଏ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ପୋଜିସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ସେବା ନ କରିକି ଆକୁ ଉପଭୋଗ କଲି, ଏଇ ଯୋଉ ସୁଖ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କଲି ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପାଇଁ, ମୋ ଭଳିଆ କୃତଘ୍ନ ନାଲାୟକ ନମକ ହାରାମ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ବିଗତ ସ୍ପୃହ ଭାବନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଆସିଯାଏ। ସେ ମାନେ ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଧନ ଦୌଲତ ଯାହା କିଛି ସୁଖ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ମୋ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଦୁଃଖରେ ବିଚଳିତ ହଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ କମେଇ ମତେ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛି ସେ କର୍ମ ଫଳ ମତେ ମିଳୁଛି, ବରଂ ଦୁଃଖକୁ ମତେ କମ ଦେଇକି ସେ ମୋର ଦୁଃଖର ଲାଘବ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି କରିକି ମତେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରିଦଉଛନ୍ତି, ମୋର ଦୁଃଖଟି ଚାଲି ଯାଉ, ଦୁଃଖର ଯୋଉ ମୋର ଯୋଉ କର୍ମ ଫଳ ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନ ପାପ ଜିନିଷ ସେ ମୋର ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଭଳି ସେ ଭାବୁଛି, ମତେ ସେ ପବିତ୍ର କରିଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କର ଭଲ ସେବା କରିପାରିବି, ଏଇଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ମାନେ ଦୁଃଖ ଆସୁ ବା ସୁଖ ଆସୁ, ନା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ନା ଭୟ କ୍ରୋଧ ରହୁଛି, ନା ସୁଖରେ ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ବଢି ଯାଉଛି, ହଁ ସୁଖ ଦେଲେ ଆହୁରି ସୁଖ ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରି ଭଗବାନ ମତେ ଯୋଉ ସୁଖ ମିଳିଛି ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ କର୍ମ କରିକି ପାଇଛି, ନା ଏଥିରେ ଆସକ୍ତି ବି ଆସୁନି। ସେଥିପାଇଁ ବିତ ରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ସୁଖ ଆସିଲେ ବି
आसक्ति रहुनी से सुख प्रति धन दौलत आसीची किंतु तांकर आसक्ति नहीं स्थित प्रज्ञंकर कंफर्टेबल पोजिशन से आसक्ति नहीं ये होचंती स्थित प्रज्ञ दुख आसीची तांकर राग आसुनी कहीं दुख आसिला बोली की दुख रे से भयभीत भी होउनांती खराब पोजिशन रे से भयभीत होउनांती तांकर लक्ष्य होची भगवानकर सेवा करिबा सेति बीत राग भय क्रोध प्रपाद होचंती आमे उदाहरण प्रपाद उदाहरण नहीं कि आमे आपको बुझेई परिबा जे प्रपाद प्रथमे बहुत तांकर थिला कोन तांकर भलो व्यवसाय थिला बहुत बहुत पैसा से व्यवसाय बहुत किछि आसुथिला किंतु गोटे समय आसिला से जो तांकर बिजनेस टी से बुड़ी गला जली गला इवन तांका पाखे पैसा नथिला जे पेपर किनिबे जो बीटीजी बोली कि बैक टू गॉड एंड मैगजीन से लेखुतिले निजे एडिट करूतिले एवं जाई कि प्रिंटिंग करूतिले सेति पई तांकर पेपर भी नथिला किनिबा पई बा छपेबा पई पैसा नथिला पाखे एभलिया पोजीशन तांकर थिला किंतु सेतो बळे से तांकर हार मानि नाहंती ना तांकर भय आछी ना क्रोध आछी सेतो बळे कोन करिवि तांकर से कृष्ण सेवारे लागि रहिले एवं जेतेबळे तांकर आसिला कंफर्टेबल पोजीशन आसक्ति भी आसिला जहाँ भगवान मते जहाँ सब सेवा करथिले मोर कंफर्टेबल पोजीशन आसीगला आई विल एंजॉय ना जहाँ आसिला बहुत जिनस आसिला कंफर्टेबल पोजीशन भगवान तैयारी कले धन दौलत सब किछि आसीगला किंतु भगवान को सेवारे ताकू लगेइले से जानिले भगवान देइचंती भगवान को सेवारे लगेबा पाई युजी प्रपात आमे तांको एग्जांपल नै कि आमे बुझी परिबा सेमिति स्थित प्रज्ञर भय मध्य आसेनी कारण से भाबेनी जे आगे आगे कोन हबो मोर काम होला भगवानकर सेवा करिबा एवं से भाबेनी नाम एटा करदेले किछ असुविधा हो जिवो किछ गोटे डेंजर विपद सृष्टि हो जिवो से भी से कथा भाबुनी से देखुची जे एटा भगवान को पाई कर्मटी भगवान को पाई इट इज फॉर द लॉर्ड एंड आई विल डू इट प्रपाद अमेरिका को गले तांकर टिकेल भी भय नथिला विभिन्न जगह से बुलुथिले प्रचार प्रसार करुथिले जोट जोटी बुलुथिले सेठी तांकर चारिकट रे सब बंदूक धरि कि मध्य बुलुथिले जेतक नशाग्रस्त लोक इवन एभली सिचुएशन आसीची जे नशाग्रस्त लोक आसिकी एमती स्मोक करिकी तांको ऊपर को फुंकंती बीड़ी फुंकी दियंती केते कष्ट किंतु सेतरे से भय करि नाहंती ना ये जो बंदूक धरिकी बुलुथिले चारिकटे सेतरे से भय करि नाहंती काहे कि ना बड़ जिंस तो निर्भयता तो हमर फियरलेसनेस डज नॉट कम फ्रॉम एब्सेंस ऑफ फियर a second टे म्यूट कर दियंतु अनम्यूट हो जाइए सुशांति माता जी अनम्यूट हो जाइए मु म्यूट कले भी हो एनीवे तेणु प्रपात एटा मु कोन कहउतली हाँ माने जो प्रपात भय करनथिले तांके चारिकड रे बंदूक धरिके बुलुथिले मु सेही कथा कहउतली से भय करनथिले से गोटे स्थित प्रज्ञ काहे कि ना भय काहे करनथिले ना एक्चुअल जिंस में देखिवा हमर जो भयटा से निर्भयता हमें निर्भय हवा एटा कहा पर डिपेंड करूची भय शून्य थिले जे मु निर्भय हबी ना जदि आम पाखरे से ज्ञान अच्छी कौन ज्ञान ना भगवान प्रेजेंट अच्छा आम पाखरे जदि ये अवेयरनेस हमर अच्छी हमर भय रहिबनी सेतपई एटा प्रपात भी गोट जगह कहचंती फियरलेसनेस डज नॉट कम फ्रॉम एब्सेंस ऑफ फियर बट फ्रॉम अवेयरनेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एटा प्रपात गोट जगह कहचंती जो
परम पुरुष भगवान जे कि आमर भय को दूर करती मुझे फिल कर मो पाखे भगवान अच्छा मो भय रही ये जिनसटा से जमती सक्रेटिस मु तांकु से कहले जे आमे आत्मा एवं आत्मा मरेनी से कथाटा कहते सक्रेटिस इमोर्टालिटी ऑफ सोल से प्लाटफॉर्म रे से रोते से स्तर रे से रोते सेतिबाई तांकर क्रिटिक्स माने तांकु कहले अच्छा यू आर इमोर्टल ताले विष खा से खाइले भी एवं तांकर शरीर क्षीण होबाक लागिला किंतु स्टिल से रोते से इमोर्टालिटी स्तर रे से कहले आमे सोल आमे आत्मा आमे इमोर्टल ये सक्रेटिस ग्रेट फिलोसोफर से भली दुख जेमती कहली भय स्थित प्रज्ञ माने भय मुक्त एवं आसक्ति मुक्त सेमती माने क्रोध मुक्त क्रोध नहीं ता पाखरे से माने क्रोध मनीष केतबेले हुए जेतबेले आमे किछु गोटे कर्म करूचे सक्सेसफुल नहेले हमर क्रोध आसे आमे किछु गोटे आशा करिचे एवं से आशाटा हमर हेला नाही हमर राग आसु जदि जहाँ आशा करछे सैटिस्फाइड हो गला मिली गला ताले अधिक आशा करिबा किंतु जदि न हला जहाँ आशा करछे न मिलिला हमर राग आसीबो क्रोध आसीबो सेई जिनसटा एटी कुआउची किंतु हमर जेहेतु आमे कोनोसी एफर्ट करूचे हमर आसुनी हमर राग आसुची सक्सेसफुल होउने किंतु स्थित प्रज्ञ कोन भाबुची मु तो तांकर हाथ रे गोटे इंस्ट्रूमेंट मु तो तांको पई काम करूची से जहाँ चाहूचंदी मु से अनुसार करूची आई एम द इंस्ट्रूमेंट तेणु जदि सक्सेसफुल न हली तांको प्लान या बोली कि स्थित प्रज्ञ भाबुची मो से भाबुची मो काम हला जस्ट मु कर्मटी करिवि तांकर संतुष्टि पई फॉर हिज सैटिस्फैक्शन ओनली माय ड्यूटी इज टू डू द वर्क तेणु ये आम देखिले ये जो तीनोटी जिनसर आम देखुचे जे बीत राग भय क्रोध क्रोध भय एवं राग मुक्त यार भी गोटे आउटे तीनोटी जिनस जड़े लोक पाखे आम देखा जमी प्रभुपाद पाखे देखले सेमती श्रीमद भागवतम रे आम देखा आउ जड़े लोक सी होती जड़ भरत से गोटे बड़ एपिसोड टिके डेरी हम कहवाक तेणु से जड़ भरत जड़े क्यारेक्टर थिले स्थित प्रज्ञ से गोटे स्टोरी केतबेले दरकार हेले मुझे कहबी आ गोटे जगह समय चली वंडर तेणु ये आम देखुचे जे बहुत सुंदर भाव में स्थित प्रज्ञ हाउ डज ही स्पीक यही से दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह भीत राग भय क्रोध यही से तांकर व्यवहार बाहर दुनियार परिस्थिति प्रति तो यहीटा कौन आम जीवन रे इजी इम्प्लीमेंट करने ये भी प्रश्न आसूची ना इजी कहीं ना एगुड़िक ये जो आम जो कहले दुखे आम दुखे से जमी कहूँ स्थित प्रज्ञ आई डिजर्व मोर कि मत भगवान कम रे देइचंती सुखरे अधिका से एक्सपेक्ट करूना कि स्थित प्रज्ञ एवं राग भय क्रोध मुक्त ये जो जिनस गुड़िक एगुड़िक आमर जो आत्मार आमे बोले आत्मा आत्मार एगुड़िक होची इंट्रिंजिंग क्वालिटी अंतर्निहित गुण ये आत्मार एवं ये आम भितरे अच्छी किंतु कभाड़ घोड़े जाइछि जेतबळे माने कंटामिनेशन आमे जेतबळे भोग करिया इच्छा करिचे सेति पई ये कवर हो जाइछ हमर गुण बाहरुनी फुटिकी आसुनी केतबळे आसीबो ना जेतबळे जणे भक्ति करिवा आरंभ करिवो ऑटोमेटिकली ए गुण गुडाक बाहरिवो ये भितरे रहिछि इंट्रिंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सोल सच्चिदानंद आमे ना ये सब क्वालिटी रहिछि जमी भगवान के पाखे सब क्वालिटीज अच्छी से भी सच्चिदानंद आमे भी सच्चिदानंद से भी आत्मा आमे भी आत्मा ओनली डिफरेंस से होचंदी बड़ आत्मा परमात्मा आमे होचे अणु आत्मा
ଏତିକି ଡିଫରେନ୍ସ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କ୍ୱାଲିଟିଜ ଗୁଡାକର ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ଅଧିକା, ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ପରିମାଣ ଅଧିକା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ପରିମାଣ କମ ଥାଇପାରେ, ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତି କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ସବୁ ବାହାରିବ, ଯେମିତି ମାନେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଲୋକକୁ ଆମେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ କହିଲେ, ଏଇଭଳି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ବା ଏଇଭଳି ବାହାର ଯୋଉ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସେ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ ଆଉ ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ତ କେମିତି ସେ କୁହନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ସେ କେମିତି କୁହନ୍ତି, ସୁଖ ଆସିଲେ ସେ କେମିତି କୁହନ୍ତି, ରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେମିତି କଣ କୁହନ୍ତିନି ନେକ୍ସଟ ଭର୍ସରେ ସେ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହିବେ। 57 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ଆସନ୍ତୁ ତାକୁ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 57। ଯଃ ସର୍ବତ୍ର ଅନଭିସ୍ନେହ ତତ୍ତତ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ଶୁଭାଶୁଭମ୍ नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जः सर्वत्र अनभिस्नेह, अनभिस्नेह माने स्नेह रहित बा आसक्ति रहित, जे सर्वत्र सबुठारे जे आसक्ति रहित, तत्तत् प्राप्य शुभा शुभ शुभाम शुभा शुभम माने शुभ अशुभम सेटा शुभा शुभम ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ଅଶୁଭର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ମିଳେ, କଣ ହୁଏ ନା ଅଭିନନ୍ଦତି, ଯେ ସୁଖ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତିନି, ନା ଦ୍ୱେଷ୍ଟି, ଯେତେବେଳେ ଅଶୁଭ ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି ବା ହିଂସା କରୁନାହାନ୍ତି ବା ନିନ୍ଦା କରୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ। ତ ଏଇଭଳି ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଜ୍ଞା ବୋଲେ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ବୋଲେ ଫିକ୍ସଡ ହେଇଯାଇଛି, ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ ସେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ, ଯେ ଆସକ୍ତି ରହିତ, ପ୍ରଥମ ଯଃ ସର୍ବତ୍ର ଅନଭିସ୍ନେହ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଆସୁଛି, ଶୁଭ ପାଇଁ ନା ସେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ପାଇଁ ନା ସେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ବା ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଆମେ ଯେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି, ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ବା ସେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ। ଏଇଭଳି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା, ଏ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛେ ସେଟା ହଉଛି ଭୌତିକ ଜଗତ। ଏ ଭୌତିକ ଜଗତଟା କଣ? ଏ ଭୌତିକ ଜଗତଟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ଟାଇଟଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଃଖାଲୟମ ଅଶାଶ୍ୱତମ। এই ভৌতিକ ଜଗତଟି, ଏଠି ଦୁଃଖ ଭରି ହେଇକି ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ଅଶାଶ୍ୱତ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଆମେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ବି ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ଆମ ଚାରିପଟରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପରମାନେଣ୍ଟ କିଛି ନୁହଁ। ଏବଂ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଅର୍ଥ ସବୁ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ବଡ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଘଟୁଛି, କେତେବେଳେ ଭଲ ଘଟୁଛି, କେତେବେଳେ ଅତି ଜଘନ୍ୟ ବା କଷ୍ଟକର ଜିନିଷ ବି ଘଟୁଛି ଆମ ଜୀବନରେ।
जो पर्यंत आमे ये भौतिक जगत अच्छे एवं शरीर भितर अच्छे तेणु आमर आम आम करने कौन पड़ो भल हो मंद हो आम तार आमको सम्मुखीन हवा पड़ो विल हैव टू फेस आमर पाखे ऑप्शन किछि नाही सेतिपई आमे पढ़िथिले इंग्लिश रे तो पढ़ुथिले जे लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस सेतिपई कहा जायछि रहिबो विभिन्न प्रकार बड़ बड़ दुख जघन्य जिनस हम जीवन में घटिबो उत्थान पतन ये सब रहिबो केतबेले हमर उत्थान हो जाउथो केतबेले पतन हो जाउथो ये भौतिक जगत एवं भौतिक शरीर रे आमे जो पर्यंत अच्छे ये रहिबो किंतु एठी भगवान को कहउछन श्लोक रे क्वालिटी ऑफ ए स्थित प्रज्ञर से केम कोन से तो कहले हाउ डज ही स्पीक व्हाट ही डज नॉट स्पीक एठी वर्तमान से कहउछंती स्थित प्रज्ञ किए जे भक्ति जोग प्रैक्टिस करूचंती कृष्ण चेतना रे मग्न अछंती से होचंती स्थित प्रज्ञ खराब आसु भल आसु सेतर से प्रभावित तो होनांती जेतबेले से भल जिनस पाउचंती सेतरे से प्रेस करनांती जहां मिलिगला जे देला ताकू प्रेस करनांती बा जोटा पाइले ताकू भी प्रेस करनांती प्रशंसा करूना खराब हेले भी से दोष दौना क्या अभिशाप दौना निंदा करूना कहीं से एपरी कहीं से एपरी व्यवहार करि कहीं ना से कृष्ण सहित तांकर संपर्क ना ये शरीर सहित ना ये भौतिक दुनिया सहित ना भोग विलास सहित ये होचंती स्थित प्रज्ञ से केवल कृष्ण सहित तांकर संपर्क तांका फोकस होची क्लियर कृष्ण को पाइबा टू अटेन कृष्ण नंबर 1 नंबर 2 टू अटेन गोल ऑफ लाइफ जीवन रो जोटा लक्ष्य ताकू हासिल करिबा जीवन रो लक्ष्य होची कोन टू ब्रेक द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ जन्म मृत्यु को आम समाप्त करवा ये हूँ जीवन लक्ष्य स्थित प्रज्ञ तेणु से दुईटी जिनस कन्विन्स फोकस होची जे कृष्ण को पाइबे एवं ये जन्म मृत्यु को समाप्त करिवे से तेणु कृष्ण चेतना रे मग्न अछंती सेतिपई जहा भल हेले ताकू से प्रशंसा करूनांती कि खराब हेले ताकू निंदा करूना बा दोष दौना बा अभिशाप दौना क्या ये होचंती स्थित प्रज्ञ कहीं ना से तांकर बुद्धि गोटे जगार फोकस्ड होईची कृष्ण चेतना रे प्रकृत रे जदि आम जीवन रे आमे जहा कर्म करूचे जदि आमे से कर्म ऊपर आमे फोकस्ड आउ बाहर जेते प्रॉब्लम हमको प्रभावित करिवो नाही ताकू बुझिया पई गोटे स्टोरी कहबी एवं समाप्त करी आज आगु को बढ़ानी स्टोरी टे कही दउची कौन ना थरे जने लोक राजा पाखक गले स्टोरी टी भल कि शुणु तापर स्थित प्रज्ञा आम बुझीगले जने राजा पाखक जने लोक गले एवं राजा को कंप्लेन कले जे मो चारिकारे दुनिया रे जेते लोक अछंती समस्ते मते खराब किछि ना किछि खराब कहउचंती मो विषय कथबार्ता होउचंती तो राजा कहले समस्ते पचारले क्वेश्चन टे पचारले से कहले यस समस्ते तो राजा तापर बुझी गले जे प्रॉब्लम और लोक मान कठी नाही या पाखरे अछि सेति से कौन कले ना से लोक को कहले ठीक अछि मु तुमको गोटे टास्क दउछि से टास्क टी करो तापर देखिवा कौन होउछि कौन ना कहले एटा गोटे पात्र एथरे पूरा फुल अछि तेल ए जो पात्र रे फुल अछि पूरा ऊपर पर्यंत फुल अछि तेल ताकू दुई आंगुला रे एमती धरी ए जो मोर पैलेस ए पैलेस चारिकड़े संपूर्ण कंप्लीट करिवो गोटे राउंड कंप्लीट करिवो मो पाखु
ଆସିବ। ଲୋକଟି ଭାବିଲା, ଆରେ ଇଏ ତ ଫସିଗଲି ମୁଁ ଆସିକି। ଏ ବରଂ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, ଖରାପ କହୁଥିଲେ, ସେ ଠିକ ଥିଲା, ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହେଇଗଲା। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ପାତ୍ରଟି ନେଲା ଏବଂ ନେଇ ସେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଚାରିକଡେ ସେ ବୁଲୁଛି, ରାଉଣ୍ଡ ମାରୁଛି ଏବଂ ଅତି କେୟାରଫୁଲି ଖାଲି ସେ ପାତ୍ରଟିକୁ ଉଣ୍ଡିଛି। ଖାଲି ଟିକେ ତେଲ ପଡିଯିବ, କାହିଁକି ନା ରାଜା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ଡ୍ରପ ପଡେ, ମୋ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଡ୍ରପ ଯଦି ପଡିବ ତମ ମୁଣ୍ଡଟି ତଳେ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ସିନସିୟରଲି ସେ ପଟଟିକୁ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ପକେଇ ଗଣି ଗଣିକି ସେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛି। ଝାଳ ନାଳ ହେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିକି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି କହିଲା। ତାପରେ ସେ ନିଶ୍ୱାସଟେ ମାରିଲା, ଯାହା ହଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲି, ଇଏ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି ବୋଲିକି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ମୁଁ କରିଦେଲି। ରାଜା କହିଲେ କରିଦେଲ, ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଆଉ କେତେ ଗୁଡିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। କଣ ନା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଥିଲ ସେତେବେଳେ ତମ ଚାରିକଡରେ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ କୋଉ କୋଉ ମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ? ସେ କହିଲା କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ନା ସେ କଣ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। କାହିଁକି ନା ମୋର ତ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କେବଳ ସେଇଠି, ମୁଁ ପୁରା ମଗ୍ନ ହେଇଛି ସେଇ ତେଲ ପାତ୍ରଟି ଧରିଛି, କାଳେ ଟୋପାଟେ ପଡିବ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଫୋକସ୍ଡ ଅଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ସବକ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ବା ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଟେଷ୍ଟଟି ଦେଇଥିଲି। ଯଦି ଜୀବନରେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛ ତମେ ଫୋକସ୍ଡ, କିଏ କଣ କହିଲା, କିଏ କଣ ନ କଲା, କୋଉଠୁ ଖରାପ ଆସିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ, ଯଦି ଆମେ ଫୋକସ୍ଡ କର୍ମରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଯିବନି। ତେଣୁ ଯିଏ କହୁଛି କହୁଥାଉ, ତେଣୁ ତମେ ଫୋକସ୍ ଥିଲ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତମର ଚାରିପଟେ ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ତାପରେ ତାର ଖବର ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, କାରଣ ମୋର ଲୋକ ଚାରିପଟେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ କଣ କହୁଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଶୁଣି ପାରିନ, କାହିଁକି ନା ତମେ ଫୋକସ୍ ଥିଲ। ଏଇଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରିଟି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଜରୁରତ। ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ଫୋକସ୍ଡ, ଆମ ଲାଇଫରେ କଣ କୋଉଥିରେ ଫୋକସ୍ଡ ହବା, ଯେ ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯୋଉ ଏଇ ମଣିଷ ଶରୀର ମିଳିଛି, ସେଇ ଆମର ଏଇ ମଣିଷ ଜୀବନଟାର ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଇଟା ହଉଛି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କେମିତି କରିପାରିବା? କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ଯେମିତି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଫୋକସ୍ଡ ହେଇକି କାମ କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖେଷୁ ଅନୁବିଘ୍ନ ମନା, ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହ ଏବଂ ଭୀତ ଭୟ ରାଗ କ୍ରୋଧ ସେ ଯେମିତି, ଏବଂ କିଏ କଣ କହିଲା, କିଏ କଣ ନ କଲା, ପ୍ରଶଂସା ବା ନିନ୍ଦା, ସେତିକି ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାର ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ ଫୋକସ୍ଡ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ମଗ୍ନ ଅଛି, ସେ ଭକ୍ତି କରୁଛି ବହୁତ ସିନସିୟରଲି, ଇଣ୍ଟେନ୍ସଲି। ଫଳରେ କଣ ନା, ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବାହାର ଦୁନିଆରେ କିଏ କଣ କହିଲା ନ କଲା, କୋଉଠୁ ଆସିଲା ପ୍ରଶଂସା, କୋଉଠୁ ଆସିଲାନି, କୋଉଠୁ ଆସିଲା ନିନ୍ଦା, ଏସବୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁନି। ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କିଛି ବି ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଅଶାଶ୍ୱତମ, ସବୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ। କିଛି ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଯଦି ବି ଦୁଃଖ ଆସିଛି ସେ ରହିବନି, ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖେଷୁ ଅନୁବିଘ୍ନ ମନା, ଯଦି ଶୁଭଟେ ଆସୁଛି ସେ ବି ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆମର ପ୍ରଶଂସାକୁ ଆମେ ଅତି ଖୁସି ହେଇଯିବାର ନାହିଁ। କିଏ କଣ କହିଲା କହିଲା, ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଏ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଶିଖଉଛି। ଏ ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ ଆଡଭାଇସ୍ କରୁଛି ଯେ ଆସିବ, ସେ ଚାଲିଯିବ, ଯାହା ବି ହଉ ସବୁ ଆସିବେ ଯିବେ, କେହି ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ଅଶାଶ୍ୱତମ। ଇଏ ହଉଛି ସଂସାର, ଇଏ ହଉଛି ଭୌତିକ ଜଗତ। ଯଦି ଆମେ ଫୋକସ୍ଡ, ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ସେଥିରେ ଫୋକସ୍ଡ,
ଆଉ ଆମେ ଲୋକ ଚାରିକଡ଼ରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହବାନି। ଆମେ ଫୋକସ୍ଡ କେମିତି ହେଇପାରିବା? କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେନ୍ସଲି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବା ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ହେ ଭଗବାନ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ମୁଁ ଫୋକସ କରିପାରିବି ଯୋଉ ମୋର ଅଲ୍ଟିମେଟ ଗୋଲ ଲାଇଫର ଯୋଉ ଗୋଲ ରହିଛି ସେ ଗୋଲ ପ୍ରତି ମୁଁ କେମିତି ଫୋକସ ହେଇପାରିବି। ଖାଲି ଫୋକସ ହେବିନି, ତା କାମରେ କେମିତି ଲଗେଇବି। ଆମକୁ ପ୍ରେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ପ୍ରେୟାରଟା ମୁଁ କେମିତି କରିବି ଭଗବାନଙ୍କୁ? କେବଳ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବି। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମକୁ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢିବାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ମୋର ଭକ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେଣ୍ଡ ହବ, ମୋର ଭକ୍ତି ସୁଦୃଢ ହବ। ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ହେଲେ ମୁଁ ଭକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରିବିନି। ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନ ମତେ କେହି ଦେବେନି, ନନ୍ ଅଦର ଦ୍ୟାନ କୃଷ୍ଣ, ଭଗବତ ଗୀତା, ଯାହା କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ସେ ହିଁ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢୁଛେ, ଶୁଣୁଛେ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମେ ଭକ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ କରିପାରିବା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯାହା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କର୍ମ ବି କରିବା। ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଫୋକସ ଦେଇପାରିବା। ଆମକୁ ଆଉ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବାହାରେ କିଏ କଣ କହିଲା ନ କହିଲା, ବା ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ଦୁଃଖ ଆସିଛି କଣ ସୁଖ ଆସିଲା, ଏଗୁଡାକ ଆମକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବନି। ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା। ଯାହାକି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଏଇଭଳି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ହାଉ ଡଜ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ସ୍ପିକ୍, ଏଇଭଳି ବୁଝେଇଲେ କୃଷ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଯିବେ, ଇଏ ଗଲା 57, 58, 59 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ 63 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ବୁଝେଇବେ ହାଉ ଡଜ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ସିଟ୍, କେମିତି ସେ ବସନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି। ଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ତାର ଉତ୍ତର ଏ 6ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବେ ଧୀରେ 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 ଧୀରେ, କେମିତି ସେ କରନ୍ତି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ। ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। 6ଟା ଶ୍ଲୋକ ତ ଏକ ସମୟରେ ହେଇପାରିବନି, ଯେତିକି ଗୋଟେ କି ଦିଟା ଯାହା ହଉଥିବ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ବି ଟିକେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ? ଓକେ। हरे कृष्णा। आज विराम नवा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।